ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم माशाअल्लाह बहुत खूब। इसके बाद में जानने की होनिहार तालिब इल्म मोहम्मद नवाज़ी को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी नाम पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिस